As lockdown extend केलेले असा, what is your comment on this? Because it has gone up to May 3rd, May 3 तारीख देखून lockdown extend केलेला. See, lockdown was inevitable because अजून देखून we are not in safe zone. म्हणजे कितें जावपाक शकता. If we don't take steps, we can go into red zone. So I think lockdown, I would not like to say it's a central government decision. We would not like it. This time. I don't want to criticize anybody. Yes, sala, test sala. But only some relaxations, some जाय थोडी स्टँडर्ड आहे ते पत्तो स्पॉट कोणा विजिट मारपाक ती बारीक बारीक इलिशी रिलॅक्सेशन जाय and those who were given permissions to bring some things before, I think we have to extend the permissions whatever. Other things as well as healthcare, OPDs have to open up, primary health centers have to continue the services which they were giving first. That is very important. हें जर तर जायना जाल्यार मातशे त्रास जातले. अदर फॅसिलिटीज थोड्यांक एमर्जन्सी कितें आहा कोणा हॉस्पिटला आनी कितें आहा, थोड्यांचे ट्युशन फीज आहाय आनी कितें आहाय, थोड्यांचे पेज येयलो आहा, तेंचेर मातशे फायनान्शियली प्रॉब्लम जालो आहा, तांकां हेल्प जावपा जाय. आमगेले इश्यूज आहाय थोड्यांगेले. सो ऑल दीज इश्यूज द चीफ मिनिस्टर हेज टू बी टोल्ड टू गिव सम रिलीफ टू सम फेलोज. DSS जे कोण एड्स पेशंट आहाय तांकां हांवें नेसेसिटी आहाय तांकां दिवपा जाय. तांकां थोड्यांक जालें ना डेपोजीट. अदर हँडिकॅपांक गेलें जावं सॉरी आय एम एपोलॉजायझींग, हँडिकॅप हाजे म्हूण न्हय, स्पेशल निड्साचे हांकां बेनिफिशरीजांक तांकां पावपा जाय, पावलो ना तांकां. विडोज आहा तांकां पावपा जाय. हे इश्यूज केशे भाशेन सेटल जावपा जाय इमिजिएटली. एमर्जन्सी कितें आहा कोणा हॉस्पिटला आनी कितें आहा आनी कितें वचपाचें तेंगे हें जावपा जाय. टू मॅनी आतां आनीक इश्यू हावज रिपेर आहा. हावज रिपेराचें डिसिजन जावपा जाय. हावज रिपेर म्हणल्यार फ्री फॉर ऑल जावपा जायना. सिलेक्टेड वायज हावज रिपेर फोटो लायन ताका परमिशन दिवपा जाय. न्यू कंस्ट्रक्शन दिवपाक जाय ना. न्यू कंस्ट्रक्शन should not be given. New works should not be given. Only works which are under repair and they require. Now for example, Old Goa Church is there. तांगे सगळे स्लॅब उदके आहा. ASI is not doing anything. Those works are more important. तांगे सगळे उदो वचोन पेडे जातले. These works have to be given immediate permissions. Immediately they should be given permissions. Like for example, at Queen Temple work आहा, emergency work तांगे वूड पेडे जातले, ताका फ्री फॉर परमिशन दिवपाक. कोणागे घर आहा तांगे उदो वयतले, ताका डॅमेज जातली, इंजिनियराचे सर्टिफिकेटान ताका कोणें दिवपाची, ताका इंजिनियराचे सर्टिफिकेट लावपाची आनी ताका परमिशन इमिजिएट ताबडतोब दिवपाचें. आमगे सीफेरर्स भाव आहाय तेंगेले. चीफ मिनिस्टर सांगत आहा, लोक कितें म्हणटा आमी सगळे दुसरे चार तोंडान उलयताय म्हणून. मुगे एकूच रिक्वेस्ट आहा चीफ मिनिस्टराक, क्वॉरंटायन फॅसिलिटीज हे सगळे हॉटेल्स प्लीज डोंट से एनी मोर that we are looking into it, we are studying studying and looking into it born. Chief secretary has all the data of how many hotels are there. Seal all the hotels, tell them they have to be given for quarantine. Edvedak इतली वर्सां ह्या हॉटेल वाल्यांनी इतले बिझनेस केला, आमगे गोंयांत जोडला, तेय व्हडले तेंगे प्रॉब्लम ना. मातशें फ्री दिल जाल्यार देखून येदवेडा क्वॉरंटायन करपाक पयशे फारीक करताले तो आनी इश्यू बंद. जेन्ना आमगे सीफेरर्स येताय वी हॅव टू स्टार्ट आनी तांकां मेडिकल फॅसिलिटी देखून सद्या गोंयांत केस ना. इट्स टू बी एप्रिशिएटेड. चीफ मिनिस्टर जावं प्रायम मिनिस्टर जावं तुगेले हेल्थ मिनिस्टर जावं तुगे डॉक्टर्स जावं तुगेले ब्युरोक्रेसी ऑल हू हॅव हेल्प्ड. Let us appreciate their services. First, we have to thank them. Second thing, hence, put the system in place. Let the medical care, everything be in place. I mean, already tackle care 15 days. जे क्वॉरंटायन जालो आहाय आत बोडीचे आहाय ते 7,000 लोक गोंयकार आनी 25,000 इंडियन्स और 20,000 इंडियन्स. मुगे एकूच रिक्वेस्ट आहा तांकां की मुगे रिक्वेस्ट आहा गव्हर्मेंटाक, नो मोर सेईंग क्वॉरंटायन ना. क्वॉरंटायन फॅसिलिटीज रेडी दवर. टेक परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गव्हर्मेंट. Till you are ready, central government cannot give you permissions. Till Maharashtra was not ready, Maharashtra was not given permission to facilities of quarantine. The latest information is that Goans are stranded in Bombay, not Indians. Maharashtrians have already been unloaded there in Bombay. Keep your facilities in. You cannot say that 20,000 seafarers and 2 lakh Goans are there. You cannot say that. Justification is totally wrong. I am telling the government, if they are saying that 2,000 are there, 20,000 are there, and 2 lakhs you are going to destroy because of 20,000,
I am telling you, if you can't take care of 20,000, you cannot take care of anybody. It doesn't augur well. Thanks Sopna हें उलोवपाक. Administration आहाय तांकां सोपना हें उलोवपाक. हें कंप्लिटली तेगे रॉंग. हें चुकोत तेंगेलें. लोक आम कितें जाता आम कितें कोताय काय म्हण. आनी जे कोण पड उलयताय आमचेर तांकां हांव सांगता तुमी उलयत रावय आमी आमगे काम कोत्ताय. आमचे घालताय रिकॉर्डिंग घालताय. ऑडियो रिकॉर्डिंग काडीत रावय. एन्जॉय योरसेल्फ. आमी आमगे काम कोत्ताय. आमगे ड्युटी आज चीफ मिनिस्टराक वचपाची जावं कोणा बली वचपाची. आमी पेटिशन दिवंक घालूंक सोदताले. बट सुप्रीम कोर्टान जे स्टँड घेयलां तेजेर मातशें आमी फाट पडले. आमगे आज ऑलरेडी पेटिशन वयता आसलोलें सुप्रीम कोर्टान. सीफेरर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमाणे तें काडपाक. बट जें स्टँड सुप्रीम कोर्टान घेयलां तें इट इज आय डोंट नो फ्रॉम वेअर. हे टायमाचेर सुप्रीम कोर्ट कॅनॉट टेक दीस डिसिजन. बट देन इट सुप्रीम कोर्ट कोणाच्यान तेजेर उलोवपा जायना. आमच्यान सांगूं जायना. हांव पोत्तून सांगता गव्हर्मेंटान सांगूं जायना की हे लोक आमगेले भायर आहाय तांकां कोवीड जाला आनी कितें जाला म्हूण सांगपा जायना. तांकां आण तांकां इलाज करून तांकां हें करपाचें. फकत मॅपाचेर आमगे केस ना म्हणपाक आनी स्टेटस बरें दाखोवपाक वी कॅनॉट डू दॅट. स्टेटस बरें म्हूण दाखोयन की दॅट देर इज नो केस इन गोवा म्हूण आनी आमगे लोकां भायर दोन बोटीचेर तांकां जीव दिवपा परिस्थिती करप हें गव्हर्मेंटा सोपना. This is the actual position. Ata, what government should do? Let us forget about what is there. Straight away. Quarantine facilities ready Dorpacho. I think Chief Minister has announced today that he's already ready with the facilities. Take permission and start unloading. With slowly. Thank mobile kadpache. Thank kona contact dipani. Quarantine facilities 21 medical munta, doctor munta. There could be cases which are affected. There could be, may not be. It could be that symptoms are they could be asymptomatic or could be no symptomatic. Let us put them in 21 days. I told her, I was talking to some doctors who are in GMC. I told them not put 21, put 30 days problem now. But thank बोटीचे जीव दिवपा परिस्थिती कोण ना काय. गोंयान हाडा तांकां. थँक गोंय हाडे. हांव सांगत तुका व्हडली केस नाय न्ही तूं. कोण सांगता ते 20% 30% केसीस आहे आनी कोण सांगता कोण ना. आनी हिंग आमगे डिफरन्स ना आनी हिंग पॉलिटिक्स ना. हांव हुंयच्या लेवलाचे वचपा रेडी आहा. म्हाका केसलो इगो ना. कोण म्हजे उलय तितलो उलय प्रॉब्लम ना. बट आमगे रिक्वेस्ट आहा आतां हांव चीफ मिनिस्टर उलयतलो सांगपाक की डू दीस. डिले खंय जाता तो रिजनल बाब तांकां हाडपाक. जो पर्यंत डिले खंय जाता ती वेल लेट अस क्लियर इट आउट. जो पर्यंत हे एग्री जायनाय आमकां म्हणपाक की आमकां फॅसिलिटी आहा सेंटर परमिशन दिसना. सो डिले खंय आहा ती हांवें तुका एक्सप्लेन केल्या. ओके. हे म्हणपाकूय रेडी नाय आमकां फॅसिलिटी रेडी आहा. आज फर्स्ट टायम चीफ मिनिस्टर म्हणल्यार आमकां रूम रेडी आहा. बट चीफ मिनिस्टरान सेंटरा बरयलां नो. तें गरजेचें. चीफ मिनिस्टरान जर तर सेंटरा बरयलां सेंटर तुका खाली परमिशन दिता. जो पर्यंत फॅसिलिटी ना तो कितको तुका ते सेंटर हें दितलो. वी कांट से सेंटर नॉट गिवींग परमिशन. बरें आमी लेटर धाडन सेंटरान परमिशन दिलें जाल्यार एक दुसरी भाशेन. बट आमगे हांव ताका चीफ मिनिस्टर फ्रॉम डे वन आय बीन टेलिंग कीप युअर क्वारंटायन फॅसिलिटीज रेडी. कीप युअर मेडिकल फॅसिलिटीज रेडी. डोंट से 20,000 लोक आहा आनी 2 लाख 20,000 लोकां लागून 2 लाख लोकां पेटी करूया म्हणना काय. हें स्वप्न तुमकां. गव्हर्मेंटान पॅकेज अनावन्स केला लेबरांक 6,000 म्हणजे लेबर म्हणून रेजिस्टर आहा गव्हर्मेंटा कडेन 6,000 रुपीज पर पर्सन. तेजे पण दुसरे वटेन खुबशे गोंयकार तेंचे बिझनेस बंद पडल्या. बारीक शॉपां मोबायल रिचार्ज करपी डेली वेज वर्कर मोटरसायकल पायलट टॅक्सी अशी खुबशे आहा तांकां कसलेच इन्कम ना. हेजेर कितें कशें कितें सोल्युशन काडपाक. हांव एकूच सांगत तुमकां की गव्हर्मेंटा कडली मिस्टेक रेजिस्टर्ड वर्करांक दिवपाक. रेजिस्टर्ड वर्करांक जे पड एम्प्लॉय जाले तेंगे ड्युटी तांकां दिवपाक. गव्हर्मेंटाची ड्युटी न्ही तांकां दिवपाक. इतले वर्सां ते काम कोताय तांकां. रेजिस्टर्ड वर्कर्स आहाय ते. रेजिस्टर्ड वर्कर्स आहाय ते दे ऑलरेडी वर्कींग देर दे हॅव टू बी पेड. आतां नॉन वर्कींग आहाय ते पूण दुसरे भाशेन. सेकेंड आमगे जायत गोंयकार भाव आहाय बारीक काम करताले डेली वेजीस काम करताले टेम्पररी वर्क करताले. कंपनीन गोंयकारांक प्रेफरन्स दिनासतना भायर प्रेफरन्स दिन गोंयकार आमगेले कॉन्ट्रॅक्ट काम करताले. कोण मॅकॅनीक आहले कोण आनी कितें हें आहले गाडी सारकताले कोण आनी कितें करताले कोण नुस्तें विकताले कोण आनी कितें करताले. गोंयकार आमगेले भाजी विकताले तांकां बड्या वयर पडले. आतां हें काम कितें कोन्न हेल्प करतलो आयडेंटिफाय करून थोड्या गोंयकारांक दिवपाक बारबो जावपा जाय लोकांक.
आतां सेंट्रल गव्हर्मेंट फंड्स येता तो उणी पडल्यार फंड्स चड मागून आमगे गोंयकारांक थोड्यांक दिवपा जाय तेजेर म्हाका सुद्दां मातशें इल्लोसो बॅकलॅश येतलो गव्हर्मेंट शूड नॉट डू दीस टायप ऑफ थिंग्स इदो कोणा दिवपा न्ही हो सारकें दिवपाचें म्हणजे सगळ्यांक सारकें वांटून दिवपाचें थोडे तेंकाय दिवपाचें थोडे दिवपाचें मातशें बॅलन्स करपाचें जे कंपनी ते काम करताय ते कंपनी बरे आहाय तेंक दिवपा न्ही रजिस्टर्ड वर्कर म्हणल्यार काय सॉल्व रजिस्टर्ड वर्कर जालो So it needs clarification. I think the government has to explain to the people what exactly they have done and what exactly they त्यांचे फंडान लेबर वेलफेअर कंस्ट्रक्शन लेबर मेनली त्यांचे फंडान 270 crores रुपीज आहा गव्हर्मेंटाच्या अकाउंटान लेबर वेलफेअर फंडान इतले सम 10 crores कितें यूज करून ते पॅकेजी दिता सेंट्रल गव्हर्मेंट हें येता कोविड रिलीफ फंड येता अदर इश्यूज आर देर अदर प्लस डोनेशन्स येयले लोकांगे गिफ्ट्स येयले मीन्स लोकांगे हें येयलां वॉलंटरी डेपॉजिट्स येयले मीन्स दे पीपल हॅव गिफ्टेड फॉर मनी फॉर हें नाव ऑल दीस फॉर कोवीड म्हण रिलीफ सेम रिलीफ ते सारकें वापरपा जाय आमगे गोंयकारांक थोड्या जाणांक हेल्प करपा जाय आयडेंटिफाय करून आय नो इन भितर थोडे आहा ते एडवांटेज घेवपा मनीस आहायच बट गोंयकारांक थोडे हेल्प करून सगळ्या हेल्प करूंक जाय म्हाका सुद्दां आय थिंक दीस इज अ बेटर बार्गेन फॉर द गव्हर्मेंट बिकॉज यू कॅनॉट से दॅट ओनली वर्कर्स हॅव टू बी हेल्प्ड So on this, I am very clear. Our Goans need some help. They have to be identified and given. You use your government machinery, no problem. Option that we are giving the government today. If at all the option is not been given, लोक रस्त्यार देंवतलो. आनी आमी लोकां बरोबर रावतले. At least हांव लोकां बरोबर रावतलो. हांव गव्हर्मेंटा बरोबर रावपा ना कित्याक आमकां लोकां बरोबर रावचें पडटा कित्याक तांकां जस्टीस दिवपाक लोकां देंवन आमकां भितर उडयता आमी भितर उडय प्रॉब्लम ना time has already run out. They have become already desperate. Kintu there are some cases who are still well off. I am not saying, but ते बरे आहे म्हणून आमच्या नोक रावपा जायना आतां म्हाका फोन येयला एक बोट ऑलरेडी येयला म्हणून ती 12 येयल्या काल तेन भितर गोंयकारू आहाय म्हूण येयले महाराष्ट्रांच आहाय ते देंवयले म्हूण येयले व्हेरीफाय करपाक चीफ मिनिस्टरान हें सॉल्व डिटेल ताका घेवन येयला हांव सांगपाक बाबा हें करुया म्हण दोन इश्यूज सर सुप्रीम कोर्टाचो डिसिजन कितें येयला पळय तितूंतल्यान आनी कितें वे आवट आहा चीफ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट डिसिजन येयलें तेजें म्हाका कॉपी धाड म्हणलें म्हाका अजून देखून धाडना ऑर्डरीची बट म्हाका दिसत ते भशेन दीस गायज आर स्टँडर्ड ऑन द शीप दे आर टॉकिंग ऑफ पीपल हू आर स्टँडर्ड ऑन लँड एटलीस्ट दे हॅव गॉट सम रिलीफ द कंट्री आतां आमी गोंयां जे मायग्रंट लोक आहाय जावं लेबरर लोक आहाय आमी तेजे कित्याक घेता ते भशेन ते पडे आहाय वी गो एज मायग्रंट्स देर दे टेक केअर ऑफ द पीपल सारकें सोडपा नाय वन क्वेश्चन इज देर इन एवरी गोन्स मायंड इज दॅट जेन्ना हिंगसान फॉरेनर्स आहा पळय तांकां धाडूंक शकता जाल्यार तेंचे आमचे गोंयकार तांकां कित्याक हाडूंक शकना दॅट यू हॅव टू ब्लेम द इंडियन गव्हर्मेंट their governments have put pressure on the Indian governments to send them they have sent their flights even to collect them Indian government has not done that that is where the Indian government failed that is where the Goa government failed to put pressure on the central government and explain to them. That is what I have been saying. I have been saying only one thing. Till you say that you have no facility, center will not give you permission. Till you say this, center will not be under pressure. And center cannot say that use the Supreme Court's order saying that you keep them there. All countries have brought and India has not brought. It speaks volumes of what the Indian government is and what the other government is. It could be that symptoms are they could be symptomatic or could be no symptomatic. Let us put them in 21 days. I told her, I was talking to some doctors who are in GMC. I told them not put 21, put 30 days, problem now. But thank बोटीचे जीव दिवपा परिस्थिती कोण ना काय गोंयान हाडा तेंकां थँक गोंय हाडे हांव सांगत तुका व्हडली केस नाय ती तूं कोण सांगता ते 20% 30% केसीस आहे आनी कोण सांगता कोण ना आनी हिंग आमगे डिफरन्स ना आनी हिंग पॉलिटिक्स ना हांव हुंयच्या लेवलाचे वचपा रेडी आहा म्हाका केसलो इगो ना कोण म्हजे उलय तितलो उलय प्रॉब्लम ना बट आमगे रिक्वेस्ट आहा आतां हांव चीफ मिनिस्टर उलयतलो सांगपाक की डू दीस डिले खंय जाता तो रिजनल गॉव तांकां हाडपाक जो पर्यंत डिले खंय जाता ती वेल लेट अस क्लियर इट आउट जो पर्यंत हे एग्री जायनाय आमकां म्हणपाक की आमकां फॅसिलिटी आहा सेंटर परमिशन दिसना सो डिले खंय आहा ती हांवें तुका एक्सप्लेन केल्या ओके हे म्हणपाकूय रेडी नाय आमकां फॅसिलिटी रेडी आहा आज फर्स्ट टायम चीफ मिनिस्टर म्हळ्यार आमकां रूम रेडी आहा बट चीफ मिनिस्टरान सेंटरा बरयलां नो तें गरजेचें चीफ मिनिस्टरान जर तर सेंटरा बरयलां सेंटर तुका खाली परमिशन दिता
जो पर्यंत फॅसिलिटी ना तो कितको तुका ते सेंटर हें दितलो वी कान से सेंटर नॉट गिवींग परमिशन बरें आमी लेटर धाडन सेंटरान परमिशन दिलें ना एक दुसरी भाशेन बट आमगे हांव ताका चीफ मिनिस्टर फ्रॉम डे वन आय बीन टेलिंग कीप युअर क्वारंटायन फॅसिलिटीज रेडी कीप युअर मेडिकल फॅसिलिटीज रेडी डोंट से 20,000 लोक आहा आनी 2 लाख 20,000 लोकां लागून 2 लाख लोकां पेटी करूया हें म्हणना काय हें स्वप्न तुमकां